ये देखिए ये लिखा है। নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেটের গুঁতো আপনারা বেশ ভালোই খেয়েছেন। শুধু আপনারা কেন, সারা দেশের মানুষ খুব ভালোভাবেই খেয়েছে। কিন্তু এই গুঁতো সামলে উঠতে হবে, কারণ সামনে আমাদের অমৃতকালের জার্নি আছে, স্বাধীনতার 100 বছরের জার্নি আছে। কারণ বাজেট অধিবেশনের স্পিচে মোট 7 বার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কিন্তু অমৃতকালের কথা বলেছেন। And have entered into Amrit Kal, during Amrit Kal, Kal for the Amrit Kal, during the Amrit Kal, for the Amrit Kal, for the needs of Amrit Kal. অমৃতকালের অমৃত আমরা পাবো না সে তো এখন 100 বছরের ভিশন বলবে। কিন্তু তার আগে এটা বলে রাখা দরকার, বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকেই কিন্তু বিরোধীরা একেবারে গলা টিপে ধরেছে নরেন্দ্র মোদী সরকারের। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। सहनशीलता, क्षमा, दया को तब पूछता जग है, बल का दर्द चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कि बेवफा बावफा नहीं होता, बेवफा बावफा नहीं होता, वरना इतना बुरा नहीं होता। हमने तो सोचा था, बाद लुटने के ये पता चला कि रहजन रहनुमा नहीं होता। কারণ এই সালটা হচ্ছে 2022, আর এই সালেই নরেন্দ্র মোদী কথা দিয়েছিলেন যে তিনি নাকি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবেন। नए संकल्पों की सिद्धि का समय है। পাশাপাশি তিনি কোটি কোটি ছেলে মেয়েকে চাকরি দিয়ে দেশের বেকারত্বের যে অন্ধকার একেবারে প্রায় দূর করে দেবেন। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर। শুধু তাই না, দেশে তিনি একাধিক বিনিয়োগ নিয়ে আসবেন, শিল্পের একেবারে বন্যা লেগে যাবে, আর্থিক বিকাশের অশ্বমেধের ঘোড়া পাই পাই করে দৌড়াবে, অনেকটা যেমন টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস। ভুল বললাম? দেখুন, শর্মিষ্ঠা বলছে ভুল বলছি। ভুল নয়, একেবারেই ঠিক। আমরা টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস করছি। এই মুহূর্তে দেশের জিডিপি মুখ থুবড়ে একেবারে ল্যাংড়া আমের মতন লেংড়ে যাচ্ছে। তাতেও আমরা তো আচ্ছে দিনেই রয়েছি। আর এই আচ্ছে দিনের একটা বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশে তৈরি হয়ে ওঠা গদি মিডিয়া। अखबारों में भी देखेंगे, कल टीवी चैनलों की डिबेट में देखेंगे, बजट का बहुत स्वागत होता है। ফালতু কথা। গদি মিডিয়া দিনরাত আপনাকে বলছে দেখুন নরেন্দ্র মোদী এই করলো, দেখুন নরেন্দ্র মোদী ওই করলো। তার মধ্যে তো এখন উত্তরপ্রদেশ নির্বাচন, আর সেদিকেই সকলের এখন নজর যে যোগী আদিত্যনাথ কী করছে, অমিত শাহ কীভাবে লোকের দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে বলছে আমাদের দয়া করে ভোট দিন। যদি উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন কি হবে সেটা আজকের আলোচ্য বিষয় নয়, আজকের আলোচ্য বিষয় অন্য। এবারের বাজেটের অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীরা বেশ জোর কদমে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক প্রহার করছে। আর তার শুরুটা করেছেন খোদ রাহুল গান্ধী। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। এই প্রথমবার পাপ্পু থেকে রাহুল গান্ধী দেশের মানুষের কাছে উঠলেন রাহুল। और इन दो हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। आपने अभी देखा होगा, अभी दो स्पीकर्स ने बात की, मगर आपने ये नहीं कहा कि रोजगार ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं, और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। রাহুল গান্ধী এই প্রথমবার সংসদে দাঁড়িয়ে নিজের রাজনৈতিক চরিত্র আরও একবার সামনে নিয়ে এলেন। যদিও গদি মিডিয়া এখানেও কিন্তু রাহুলকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি, কারণ এটা তাদের স্বভাব। যদিও রাহুল গান্ধী এবারে ভূয়সী প্রশংসা করাচ্ছেন, তার কারণ তার সংসদে বলা অসামান্য বক্তব্য। রাহুল গান্ধী এবারে সংসদে বললেন তার পরিবার দেশের জন্য রক্ত দিয়েছে। But my great grandfather spent 15 years in jail.
building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. কিন্তু রাহুল গান্ধীর পরিবার দেশের জন্য রক্ত দিলে হবে? আর আমাদের এই একজন ব্যক্তি আছেন যিনি দেশের জন্য ঘর পরিবার সব ছেড়ে দিয়েছেন। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। তাহলে চাচার সামনে রাহুল গান্ধী তো শিশু, কিন্তু রাহুল গান্ধীর এবারের বক্তব্য অসাধারণ। রাহুল গান্ধী একের পর এক বক্তব্য রেখে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে বেশ কোণঠাসা করেছে। কখনো চীন প্রসঙ্গে কথা বলেছেন, That China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. কখনো মেক ইন ইন্ডিয়া যে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই বিষয়ে উত্থাপন করেছেন। नया हिंदुस्तान, न्यू इंडिया, मेक इन इंडिया, और कौन से नारे हैं? स्टार्टअप इंडिया। आप ये बोलते रहते हो और देश में बेरोजगारी फैलती जा रही है। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। পাশাপাশি দেশের বেকারত্ব যে চরম আকার ধারণ করেছে এবং চাকরি চাইতে গিয়ে যেভাবে পরীক্ষার্থীদের পুলিশের লাঠির বাড়ি খেতে হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা করেছেন রাহুল গান্ধী। उत्तर प्रदेश में, बिहार में रेलवे की नौकरी के लिए वहां पे युवाओं ने क्या किया और क्या हुआ, इसके बारे में आपने नहीं बोला। আর একই সঙ্গেই প্রথমবার রাহুলের মুখে শোনা গেল নরেন্দ্র মোদীর দুই ফেভারিট বিলাবেড বন্ধু আদানি আম্বানির কথা, এবং সেখানে রাহুল সরাসরি প্রশ্ন করেছেন এটা কিন্তু দেশের অর্থনীতি এবং দেশের সমাজ ব্যবস্থার জন্য একেবারেই সুখকর নয়, কারণ দেশের মুষ্টিমেয় মানুষ ক্রমশ ধনী হয়ে উঠছে। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अदानी जी दिखाई देते हैं। और दूसरी साइड अंबानी जी पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स में मोनोपोलियां। तो पूरा का पूरा धन जो है चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। শুধুমাত্র সমালোচনা করেননি, পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী সরকারকে ইউপিএ 1 এবং ইউপিএ 2 এই দুই সরকারের যে অসামান্য কাজ তারও হিসাব দিয়েছেন, এবং সেই হিসাব কিন্তু শুধু তার দেওয়া না, সেই হিসাব কিন্তু নীতি আয়োগেরই করা। সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে ইউপিএ 1 এবং ইউপিএ 2 অর্থাৎ কংগ্রেস জামানার এই দুই শাসনকালে মোট যত কোটি মানুষ দারিদ্রতা থেকে বেরোতে পেরেছিল, নরেন্দ্র মোদী সরকার পুনরায় সেই মানুষদেরই আবারও দারিদ্রতাতেই ঠেলে দিয়েছে। यूपीए की सरकार ने, आपने पूछा 60 साल की बात आपने कही, यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में।
27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। শুধু রাহুল গান্ধী নয়, রাষ্ট্রপতির অভিভাষণে বক্তব্য রাখতে উঠে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মিত্র বেশ একহাত নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী সরকারকে। আর মহুয়া মিত্র তো বরাবরই আমাদের চাচাকে একটু বেশি ভালোবাসেন। একটু শুনুন না কি বলেছেন। You are not content with just our vote. You want to get inside our heads, inside our homes, to tell us what to eat, what to wear, who to love. But your fear alone cannot keep the future at bay. जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। তাহলে বেশ মানে অনেকটা না ওই আরেকটু না আঁচলটা কোমরে গুঁজেই নিচ্ছিলেন। আর কি বলবো, আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার ঝাও কিন্তু প্রতিবারের মতো এবারের বাজেট অধিবেশনের শুরুতেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের একেবারে লোপ্পা বলে টাঙিয়ে দিয়েছেন, বলেছেন কাকা বাড়ি যা। कि महामहिम सोते जागते अपने सलाहकारों से बात करते, टेलीविजन देखते, सोशल मीडिया देखते, संवाद करते, क्या उनको नहीं लगता होगा कि देश के विजुअल्स बहुत अच्छे नहीं हैं? छात्रों पे आंसू गैस के गोले क्या मांग रहे थे? चांद नहीं मांग रहे थे, नौकरी मांग रहे थे। सर, इतिहास की एक अपनी स्मृति होती है और स्मृतियों का एक इतिहास होता है और विश्व इतिहास गवाह है सर। जिस किसी ने भी अतीत की स्मृतियों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। इतिहास नहीं बदला, वो इतिहास के फुटनोट में चले गए। नेताजी सुभाष बोस, अरे देश के नेताजी हैं। आपने उनको इंपीरियल कैनोपी में रखने का, अगर नेताजी कहीं से आ जाते हैं तो कहते कैनोपी मत रख भाई, दिलों में रख। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं नेहरू जी के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं बापू के नाम, मैंने नेताजी की चिट्ठियां पढ़ी हैं तमाम उस दौर के लीडर्स के नाम। कहां कद था नेताजी का, नेहरू जी का, बापू का, पटेल का, और विवेचना कौन लोग कर रहे हैं? मैंने इसी सदन में कहा था कि बौनी समझ के लोग लंबा इतिहास नहीं लिख सकते। 52 का चुनाव हुआ था समावेशी विकास पर, रोजगार पे। 70 साल बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं किस चीज पे? देख लीजिए। मुझे तो कभी कभी ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में चुनाव हमारे नाम पे नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के नाम पे होता है। अब मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना कहीं भी होंगे सोच रहे होंगे कि जो जीते जी मैंने नहीं पाया, भाजपा वालों ने मुझे मरने के बाद दे दिया। प्रार्थना खंड बापू की किताब है, बापू की प्रार्थनाओं का संकलन है। मैं आग्रह करूंगा सब पढ़ें। जब नोआखोले से लौट के आए बापू, बहुत पीड़ा थी, उन्होंने अपना प्रार्थना बदल दिया। वो प्रार्थना भजमन प्यारे सीताराम की जगह भजमन प्यारे राम रहीम, भजमन प्यारे कृष्ण करीम। आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण और करीम के बीच में कटीली दीवार लगा रहे हैं, राम और रहीम के बीच में दीवार लगा रहे हैं। ये दीवारें आज हो सकता है ताली दिलवा रही हों, आप मिट जाएंगे, ये दीवारें भी मिटेंगी। वक्त की बात है। তাহলে বন্ধুরা, এবারের বাজেট অধিবেশন শুরু থেকেই বেশ জমে উঠেছে, বুঝতেই পাচ্ছেন। এখন দেখা আমাদের সকলের মডেল প্রধানমন্ত্রী, এই আমাদের দেশের বিলাবেড প্রধানমন্ত্রী, যিনি ফ্যাশন কম্পিটিশনে নেমেছেন। আপনি দেখবেন মনের কথা বলতে উনি একরকম জামা পরছেন, আবার তিনি চায়ের কথা বলতে আর এরকম জামা পরছেন, কখনো গুহাতে গিয়ে তপস্যা করছেন আর চোখে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন, বলছেন এই ছবিটা তোল নাহলে কানটা কেটে নেবো। সেই সময় আরেকটা জামা পরছেন। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর ওয়ার্ড্রপের সংখ্যা কম করে হলেও 10-12টা হবে, কি বলো? হ্যাঁ, দেখেছেন। আর এবারের বাজেটে এখন দেখছেন তো কিভাবে ছক্কা খাচ্ছেন, একের পর এক বলে ছক্কা। এখন দেখার এই ছক্কা খাবার পর যে হিউজ রানের স্কোরটা বিরোধীরা করবে, সেই টার্গেট চেস করতে নেবে নরেন্দ্র মোদী সরকার কতটা জয়ী হয়। পারবে নরেন্দ্র মোদী সরকার এবারের বাজেটে বিরোধীদের করা এই একের পর এক প্রশ্নের নৈতিক সঠিক উত্তর দিতে? কারণ গত 8 বছরে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি বারের জন্য সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হননি। আর যদিও বা হয়েছেন, তিনি আম খাওয়ার কথাই বলেছেন। কিন্তু আম জনগণের কথা বলতে গিয়ে তার মন কি বাতে প্রশ্নের অভাব পড়েছে, বিষয়
কম পড়িয়াছিল। তাহলে বন্ধুরা আজ চলি, সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে বলি, ইউটিউবের অ্যালগরিদমস কিন্তু খুব বাজেভাবে বদলে গেছে। তাই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, একটু অন্যভাবে ভিডিওটা করলাম, একটু লাইক ফাইক দিন না গুরু, অনেক তো হচ্ছে, প্রত্যেক দিন বলছি, প্রতিবারে বলি, একটু লাইক দিন, কমেন্ট করুন। আর হ্যাঁ, ওই যে লাল যে সাবস্ক্রাইব বাটনটা, ওটা না একটু ক্লিক করে দিন। আর তার সঙ্গে একটু গরম চা, একটু পকোড়া, হ্যাঁ, ভাজা প্র্যাকটিস করুন। ভবিষ্যৎটা ওটাই, ইউটিউবে ভিডিও করে ঘন্টা হবে আপনার। Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you.